هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سنة TV لجل كلا بلا جلين أنبي أوفو ني الإسلامية كفولكين نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن ينصر كنكا كنمي نوي القرآن نور كني القرآن نور كني ويكني من باللسي أو ما كابو أنا كرمو كيرو نوي دكتور سعيد محمد بابا سيلاي قرآن نورو كنه أنا ولدا كون جورا قرآن سورة فسمانتيا وديكا قرآن سورة فسمانتيا أني چامان فو أولا أنا قرآن نورو كنه كلون أيان سنسة كنان جو سورة دوكا دانكنا نما فمكو سورة ياسين سيغتالا كافو سورة ياسين Qur'ane suran dodo Al-Qur'ane suran badodo Allah Ta'ala ka kuma kando Al-Qur'ane aya yirawla ka fo Al-Qur'ane konnana nimma ni Al-Qur'ane yoro kala Allah Ta'ala ya fusamantiya min fo ala kira sallallahu alaihi wasallam ya fusamantiya min fo Qur'ane kalanina ibo baraji soro nga ni ko kibe fusamantiya kerengere ne nyini sura do kunkan amba fuye ka fo fikana ni dallu sabati lenye ola ka ba ala kira ya sallallahu alaihi wasallam o surati ga bolo masa ame sura minna no ye suratu yasin ye am bela jelembe adon anye fenchama me sura en kunkan o ola sa anga dunan babi mambolo ya no ye anga almami anga karamo Dr. Said Muhammad Baba Sila amina nyininga sura mino ye suratu yasin ye sura abe kuma munde kan anye Dr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu aka nema ukan dante nema minuna wa nema la bomba doye ayam kana kata islamia dina ima kange Muhammadu mantonye sallallahu alaihi wasallam oye nema baye aywa makache ya te ise oma aywa ika kodoni ika doni ti ise oma ala kan nema de don o nema yi o tanu ani o wari mando ani o barkada ambe ala deli ala kan demi Professor Kasali Chiden Mainga no ya mudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sodungo anaka sahaba tabi'ina ma minun tuguro ko fokata se jodoma wala halsa Allah subhanahu wa ta'ala masayin ga fona sira konnana anga walanda imbe senna no ye qur'ana noro comme Oustad Mohamed Ibora ka fo cogoya min na wala ne bɛ sen na anw ni Sunna TV a lajɛbaaw ka an dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye nɔrɔ de ye ka dibi fara ka bɔ maa ɲɛ o ye kuranɛ de ye ayiwa n'a kɛra ma nɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ ka se ka sira ɲɛ o nɔrɔ kɛlɛ in Allah subhanahu wa ta'ala b'o de kɛ an ye kaburu kɔnɔ ala k'o kɛ an ye ayiwa alikiyama jɔ kɛ ne kan fana kɛlɛ in de dɔn siratu sanfɛ o kɛlɛ in de dɔn n bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'an dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye komi ye kuma ɲɛbila min kɛ an ka walanda in
angun sera babu min ma no ya qur'ana sura samantu ye na'am sabana fara ka fo qur'ana noro ango tafsiri kene ube yenno na'am nga aleye ka laje Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma ka min filene an be walanda minun ta ala an be waju minun ta ala na'am ko so kan du sukun la magani aye kan du sukun yanamani aye kan du sukun noroni aye o de kama an ba ta babu o min filene dante ona kuma de la ka fo chogo yamina imana fo ishi bela jelen aywa ibe kuma ninga iba ke ka émission ke akera dongo de walma dogo kun ateba sabo qur'ana dunya ulu teba bitla kata ka toto halla ni walanda minta wala sa on ba laje walanda in ka bakru ba ufo ka soro amasna ka o kelen yelema ka ke komi aywa émission yere nye shinembe odema sabo na kera oye akundala binatinya kosebe an filɛ min na fadailul qur'ani dɔnni bagaw ye kitabu bɔ a kan n'o ye ibn Daris rahimahullah ale ka kitabu bɛ yen nɔ fadailul qur'ani ayiwa tafsiri tigiw fana caman bɛ yen u ka tafsiri senfɛ n'u bɛ sura min daminɛ samantɛya min nana sura in na u b'o fɔ nka o kɔnɔna na a dɔw bɛ na ni a ye min fɔra u bɛ na ni a ye u t'a fɛsɛfɛsɛ wana o de mako bɛ kalandenw nga o fɛsɛfɛsɛ ka se nga taa dɔnnibaga wɛrɛw fana olu minnu ye ayiwa u ka baara ɲɛsin kow fɛsɛfɛsɛli ma min sahara ani min ma sahara wala madama ko bɛ ten nɔ ni anw da magara a la an b'a lajɛ ka bakurubaw de fɔ an kun bɛ sura min na suratu yasin an ka sigi tɛmɛnen na an ko caman bɛ fɔ nin sura in kibariya la surtout an ka sigida ninnu na min yɛrɛ ye o fan ye n'o yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ o ye dusumangoya ko ye ayiwa kuranna nin sura n'a ɲɔgɔnna ninnu dɔw fana ka jafarinya de sera k'o de tɔnɔmi k'o bila minɛn kɔnɔ mina min ni o ye shetana baarakɛlaw olu ka mina ye shetana baarakɛlaw olu ka mina olu ka baara mun kosɔn shetana a sago ka sɔrɔ n'i ye ala diminanko kɛ ayiwa u b'u ɲɛsin kuranna aya dɔw de ma ka o dɔn u ka ko ninnu na o min filɛ nin ye an ko o fana a ɲɔ waati dɔ la u b'a fɔ bamanankan na ko fɛn ɲɔ ɲanen de dɔn ayiwa ɲani tɛ se ka fɔ nin na nin kɔni ye an bɛ se k'a fɔ bin tiɲɛnen de ye nin ye n'u y'a dɔn ayiwa diinɛ hukumu kɔnɔna na wala an da bɛna se olu dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnma nin sura min filɛ nin ye yasin an da magara la an ka sigi tɛmɛnen na i ka kuma latigɛ tɛ docteur n'i ye hali suratu yasin ka kibaruyaw lajɛ n ka kalan kɔnɔna na hali saudiya jamana kan i b'a sɔrɔ maa minnu umuradenw walima hijidenw minnu bɛ na i b'a sɔrɔ i bɛ nin fɛn kelen sɔrɔ olu fana bolo o bɛ maa kabakoya tuma dɔ la i b'a jateminɛ k'a fɔ ko farafinna dɔrɔn don nka i b'a sɔrɔ hali o maaw fana suratu yasin bɛ anw bolo cogo min na ni maaw bɛ baaraw kɛ ni a ye i b'a sɔrɔ a b'olu fana bolo ten kosɛbɛ bɛ nana ni o ye min bɛ na ni o ye ne b'a dɔn fili sira ninnu halisa ala k'an kisi ka bɔ o ma shetana iblis a jigila tɛ tigɛ adamaden na k'a fɔ a ka se ka i sɔrɔ hali n'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen ale yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a t'olu sɔrɔ ala y'o fɔ inna ibadi laysa laka alayhim sultan ala ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw Allahu subhanahu wa ta'ala y'a latigɛ k'a fɔ minnu bɛ kisi shetana kɔni a tɛ se k'olu sɔrɔ k'olu fara a ka jama kan a bɛ se ka porokoto waati dɔ la ka ko dɔw sɔrɔ o la shetana fana cɛsirilen bɛ nin ko ninnu na maa minnu bɛ yen ni olu ko an tɛ diinɛ ko la an bɛ diinɛ kɛlɛ ayiwa a b'olu ɲɔni cogoya min na a ka sira in kan o bɛ yen mais maa min fana ko k'a fɔ ayiwa ne bɛ diinɛ de fɛ diinɛ in b'a fɛ k'a baara a bɛna bana min e fana ɲɛ mun kosɔn k'i bila siraw kan sira minnu min b'a to baara in bɛ tiɲɛ i bolo
itabeke sengen kwansanya ote bid'a ko ne khurafa ko nunu ya o ko nunu madamine 600 ngami mbala ifle ka yoro min fo wati do la bita soro aywa ko minu nu sahalente ni lasilite ula nu kumbora kamini gale ado be yireke aywa islami do ka sigida la ko sebe ka cheni ka yoro nunu na ne bita soro famere fe ulu ta don ko sebe walma asera o yoro nunu na abena dun ba do ka wati ma ulu wala ka kele ka libere bon ka boy ta soro ulu ta don na ona ko nunu be o tugayna ga do be ye ta soro ulu yireke la ko sebe abe yoro chaman na aywa afamoy jingene be yoro chaman mana iko yeminye ibse ka ye aywa hakilla do be ma wolo min sabatilente kanye shi surati yasin ma no be bo hali kin fa woro min tanga faram finaye mana abena ni hukmu yide Allah on dabe na sama ka ko do ba ko yemin fo surati yasin comme qur'ana sura samantiya ulubey femino ba kono aywa qur'ana asura kelengel na bela jelen na ka anga mu'minin nafa dafalen fana be sura in fana kono femi ye ka wajuni oye o yere de la ni bay ngama chama weteme ola aywa na zoro minun kumbora akuma fora dono ka fo ni fusamantiya in be ni sura ina kuma anda be na se uma na'am misala la hadisa min be no aywa abe fo maka ko hadisa ka fo ko inna li kulli shay'in qalban wa yasin qalbul qur'an na'am ka fo duskum be fem bela jelen aywa na aywa yasin fana ode ye qur'ana dusfunye Allah katla ka da o kan ko ni maminya kalan ka be ko mi yo qur'ana kalan shaytan wato mani ni kuma illaje kuma be kitabu qur'ula nga don ba mu da da kan Allah ma bin kafir rahimahullah ana kana na ayka sanaka damne ni ayi au ga ko ni kuma ko hadisa ni ko sahalin de Allah na ko sahalin de ko ro fenji benye ko ka fo alakira ye ni fo ko o sabatilente ka wala otmana ni yem misali ye ko nunu be na chogo yamina otmana mauka telinga aywa ni ko façon nunu ummine femmi aywa na fora ka fo sengen fitini baraji bere bala yasin kala shen kala be ko mi yokura na kala shen ta Allah oh na zoro minun sahara ambe mineni ko ya alakar samantero ngami masaha obeke mi ebeka ayo ire bla ire marasadela to no kateli ga yire ke ma uchema wode ba to konu no ibaye ka fo abisi ambe teme kata anga walandai mo ngo suratu yasin mi pleni na qur'ana sura de no ayo qur'ana sura tadabburu ni oye tashimi no be qur'ana sura kono ni ma ko yire be ola wudu skun la magani oye mongo son aywa batu u farika foni ala be surat yasin Allah ngabe ta soro ko chama mi no be fo ta soro be paningona mu yere be surat yasin abe kam munde foni nyina ala ka chikando katara nema ko se o ta soro todo nga afora abe ni makonya abe ni yake abe ni nke alhamina wudi wala ka soro o yere ta soro lasilite ko ngo anda benase minun fora ka foko fadlu de samanta kerengerene ka sura masaha ko lufo aywa maw fana minun fada la uyereye ka fo abeni makonya nini nkere ikaninke yasini beninge na aywa anda benase ko ludo fana ma insha Allah nasani ka so oma suratu yasin na le fora anga donc ka fo femin be akono ni aywa oban nafa qur'ana komi alaka chikande suratu yasin na'am makan surade aywa ajigina alakira kan sallallahu alayhi wa sallam makan sigila sura imbe bla aywa minangono ni sura ni ye utlatla aywa ka fo ko makan surade ola o yoro yin tamani yo o laje don baga minu tafsir don baga ngana nu ye laje le ke kata makan soro ma anda de la ka se ama na ba fo ka se ka fo ni makan soro laje o be kuma babu ba sabaminga o babu ba sabai aywa makan sigi chogo kama
o kunga chamma kan sura wala la hala min kuma o doina o la hala no lute ko tigede a folo folo no e at-tauhid wa nabdu ash-shirk ala kelemantiya o sabati flankafuya ko burja ka boy makan sura na'am ni suratu yasin min fleni na le re qur'ana suron da dale me chogon ka chogo yamina ayam bisaba suran bisaba ni worona aywa ko kata se ayam bishegi ani saba no lu minu bala ibaye ka fo suran adamne kata se fo allabanna aywa abay yelema babu nun nyonje ngani babu insinsine be ala kosebe no ala kelebanche no ala kelebanche Allah o de hukumu konnana komi anga walanda kan yishin surati yasin ma aywa abe babu minunga nanya olufo aywa sigi konnana komi anyemi nyogona ke na suratul kahfila amse ka babu do ta sura nyere kono aywa ka hakili jigi ke ola o konnana jemi ka kisa be suratul yasin la jedo ka kisa o fora suratul yasin ko sebe o cenga kisa aka kuma kan konnana abe sinsin fem minga ko sabati tuma mina ana kan mawbe nyogona ma minum bana alatama ka cidon ko lu kalontige abe fin jume wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un Allahu akbar attakhidhu min dunihi alaha in yuridni ar-rahman bi dhurrin la tughni 'anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun abe ka funye na de ko nun be ka feminge kabako koye ko mona ale te fem batu minya ale da ala de ne da dango de batu ale de yawuda au kan ga batu metla ka sengata ale de ko mana au tay o de kabako ye no te ne tay o de lasbi Allah mamina abe ka kuma akan manu nun fe ka yirawla ci de minuna no ka tugola comme ambe na o kisala an yorne ibaye aywa femi tawhidi ka fo kul lasili ya modiye aywa flanga fuya ko lili ko obon ka boy wala ibe faka yirana ka fo sura imbe kuma femba folo minka o de jonka Allah taala kilibatiya sabati ayra yor ka ala kelematiya ko sabati Allah otmana ni sura nye o yesa angwa nga njanto anyere la de shetana kana seka sirada ankoro shetana mogo kana sinarda ankoro kambla kata fenna sura nyere la nyine minye mimbo guruja sura la nyine ala kelemantiya de ni tara shetana barakera bolo aywa minungo ka fo aywa bige milliardaire bige millionnaire aywa ni ibafika ke president walma ni ibafika ke jinye maye bige niye aywa ni ima furu mbi furu dima be den dima aywa ka kalon siran nukulu ta kolu bla ikoro katla ka lon aywa surati yasin na ikani ke yasin ke tanno abe ko mi yere be sura ingono abe ka tabulu de yira la min be obuja la mi se ka fo ini sura be ta kiri alkiyama do kenya kan ala ka ma kan de Allah yasin ko ambe akoy wala ko sebe ni ala sonna ko son fam ya kase ka suru ala na wote babu folo yo na o ye ala kelemantiya aflana o ye ithbatu nubuwwat muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kira muhammad ibn abdullah akachi de nya ko sabati akume makan sigi mina olu mason oma ufamba yode kele na nota kumboy fama ko muhammad al-amin muhammad danama na mama bo aka kalon nola hali dongele Allah kamna ka demsenya aka demsenya bela jenenge o chema katuma mina ala ya ci akukale ala ka ci dende a cira ni femi ko ka ala ka kele ni ka bolu nun toy o ye femi bela jenen fa Allah fa todo buri dala de ni bela jelen fora am Allah katuma na makan soro ibaye
tani ka segi konnana aya nunu yelma konnana ka dallo yira min ba don ka fo Muhammad ibn Abdullah min fleni na ya don abangena aw cema aya fa don aya ba don aw nyogon de do abe dumuni ka abe jimi nga aw ka don ka fo ale kerengera ne fendo ye ala ka ciden de Allahu akbar sabo o konunu ala ka ciden na minge o do ka fo anga ni nkonyi anga mine ni addalu yewe bita don babu wero de la ko malikati ko ale an nyogon ale se ka ke ala ka ciden to wa Allah subhanahu wa ta'ala ya la nyini de ciden minun be ci kata adama denw ma olu ka ke adama denw ye ku kala aywa ka tila k'u ladege fana an bɛ se ka malikaw ladege yan olu tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min u tɛ sunɔgɔ u tɛ muso furu kuma ma se u ka den yɛrɛ sɔrɔ an bɛ se k'o ladege ciden dun a nakun de ye mun kosɔn a ka ɲɛnamaya a ka kɛ ladegeli ye anw fɛ an bɛ fɛn fɛn na k'a fɔ ka tugu Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam o ye k'a ladege a ka ɲɛnamaya de Allah subhanahu wa ta'ala ye o sinsin kosɛbɛ makan sura nin de ye filanan ye makan sura bɛ kuma o kan makan sura in bɛ kuma fɛn min kan wa an bɛ sura min fana kɔnɔ ale fana kumana o kan ale kumana o kan kosɛbɛ yɛrɛ e min ayiwa Yasin ye Kurana sura ye k'a fɔ waati o waati a kalanni farifoni min k'a kalan o ka ɲi a kalan fɔ a dan f'i ka sɛgɛn yɛrɛ o ye Kurana sura bɛɛ lajɛlen ye i mana harfu fɛn fɛn kalan i b'a baraji kuma i laɲini ye fɛn min ye Ustaz Muhamadu mɔgɔ dɔ fana kana faamuya k'a fɔ komi Yasin kalanni k'o man ɲi dɛ o laɲini tɛ kuma ye dɛ o aya tɛ Kurana kɔnɔ o sura tɛ Kurana kɔnɔ bala an delila ka sigi dɔ kɛ suran dɔ kan ayiwa maaw bɛ fɔ dɔ fana fɔ kun kan k'a fɔ ko man ka kalan waati dɔw la n'o ye tabatiya da n'o tɛ ni laɲini tɛ k'a fɔ ko tuma na ko surati Yasin kalanni kan ka dabila o tɛ dɛ mɔgɔ bɛ min fɔ min tɛ tiɲɛ ye laɲini ye an k'o de sen bɔ a la fo k'a kalan o la babu filanan ye o tɛ Alakira ka cidenya ye sallallahu alaihi wasallam sura ni mɔgɔ min b'a kalan sani i bɛ taa dɔn fɛn wɛrɛ la minnu ma sabati sura in a daminɛ dɔrɔn ni ye sura in kalan daminɛ mun de b'a la Yasin wal Qur'an al hakim mun de b'a kɔfɛ innaka lamina al mursalin innaka lamina al mursalin e Muhammadu e ye ciden dɔw to ye k'a fɔ bi se ka taa ta'kid k'a fɔ k'a kɛ tigi e ye ciden dɔw ye o tumana ka dɔn Alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ale ye ko minnu kɛ a ye daluya minnu b'a yira ayiwa i b'a ye sura in bɛ tɛmɛ ni olu ye fo ka na ni kisa in an ko k'an bɛ na kisa in peut-être an bɛ n'o kɛ adama walanda ye ayiwa ciden minnu cira ale ye ciden fila ci nafa dɔ k'o kɛ saba ye o tumana maa minnu banna u ta la kuma tɛmɛna cogo min na o bɛɛ lajɛlen laɲini ye k'a yira ninnu na k'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam min filɛ ayiwa aw cɛma ko ma daminɛ ale la koyi o tɛmɛna an fana bɛ ka sira min ta a nkalontigiya dɔw fana ɲɔgɔnna kɛ nka u ta kɛra cogo min na o de filɛ nin ye sabu olu ta kɛra cogoya min na ale y'o lakali wa ma anzalna ala qawmin min ba'di min jundin min as-sama' in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun wala o ye filanan ye ni ko i bɛ nin yɛrɛ walankata Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka cidenya suratu Yasin kɔnɔ aya ninnu bɛ taa ni ka segin de kɛ a la an ko babu dɔw bɛ yen nɔ sura in na an bɛ se k'olu walawala o dɔ ye nin yɔrɔ in ye surtout a bɛ ka Alakira ka lahala dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam yɛlɛmaliba minnu kɛra Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka cidenya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyama a bɔli ka bɔ Maka Ala ka tanga kɔnɔna na ka taa Madina ko minnu kɛra o kisa a bɛ kalan siraw la korili kɛra ka taa nin sura in na waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun ayiwa u bɛ korili ka taa fɛn min ma k'an da maga o la nin ye a filanan ye a sabanan hali n'a sɔrɔ waati tɛna walawalali labɔ o ye ayiwa al-ba'thu wan-nushur al-ba'th ba'da al-mawt o ye kununi saya kɔfɛ o kɔni sura in bɛna ni misaliya dɔw ye o yira anw na ka lahalaw yira an yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn min na wa ayatun lahumul ardu al-maytatu ahyaynaha Allah subhanahu wa ta'ala bɛ misaliya yira
misalan ma jirana ka ko saya be ka fo saya kɔni a bɛ yen a dalen b'o la o an ɲɛ b'o la saya kɔfɛ fana kunun saya kɔfɛ k'a fɔ ko kunun bɛ yen komi dugukolo jalen filɛ nin ye i ɲɛ b'a la a bɛɛ lajɛlen jalen bɛ ni sanji nana a bɛ falen cogoya min na aw bɛ tila ka kunun tugun a ye ninnu olu b'o yira an na o tumana ni an donna walawalaliw la an bɛ mawudu damadama ta aya in na sura in na ka hakilitigi kɛ olu la o tumana nin bɛɛ ye fɛnw ye ninnu ye tataw de ye ka ɲɛsin sura in ma ka ɲɛsin sura in ma k'a yira k'a fɔ n'an bɛ ka kuma samantiya kan kuranɛ suraw la an mana fɛn fɛn ta i bɛ se ka fɛn sɔrɔ fɛn minnu sinsinnen de don minnu ye sawaba ye mun kosɔn ni n'i tɔɔrɔ olu kan k'olu minɛ sa ayiwa minnu t'a dɔ ye n'olu ye ɲama-ɲama ye i ka se ka olu tɔ yen o de kama an b'a laɲini k'o de sinsin ayiwa halisa kuma tɔ bɛ kɔfɛ sura in kan n'o ye suratu yasin an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo nin yɔrɔ in na waati cogoya kama ka ɲini masa Taala fɛ a ye fɛn saba min fɔ k'a fɔ sura in bɛ kuma o kan ka olu waleya cogo min na Alahu Taala bɛ se k'o nɔgɔya an ye Alahu Taala ka an dusukun nɔrɔya ni kuranɛ ye hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا